जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लाइफस्टाइल। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। आई होप आपण मैंने समस्ते भल थे। मो बहुत भल अच्छी। चलतु आज आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज हूँ सावित्री व्रत। तो काली सावित्री व्रत जेहेतु किसी फल किणा हो नाला से मुझे सावित्री व्रत दिन सका उठिकी बर्तमान 7:30 पाखापाखि समय हो जाए। मुझे उठिकी गाधा पाधा सारिकी बाहरी पड़ी मार्केट टे जावा फल फल किनिक आनिबा आउ जहाँ भी बो सागु मिश्री जहाँ भी थिला ताकू भी नहीं आसवा। सका जेहेतु उठी भोक भी कल खाइले कड़े किसी जिनस आनबनी आसला बेले भी किसी खाଇବା जिनस आनबनी से उपास जाऊँगी उपास ही आसबि। खरा तो एत बड़ू एमती है आ दिन सारा पुणी अच्छी वर्षा किंतु उठेकी रोचे सेमती केतबेले कौन हम से कहीहबनी। चलतु जीवा ब्लॉग रे कंटिन्यू रही था। मार्केट आम घर पाखु 4 किलोमीटर कि 5 किलोमीटर पाखापाखि हम। तो से मुझे भाविली कि जीविनी ए पाखु कौटी देखी जदि मिलूब नहीं आसबे कहीं जाकि आसला बेलू लेट हो नना भी पलि आसवे पूजापी लेट हो पाखु तो भाविली नहीं आस सैकल तो धरी चली कड़े जाऊँगी कौन कर आपण मैंने ब्लॉग रे कंटिन्यू रही जानीपारे। फाइनाली मुझे भाविली कि नाई पाखु तो नहीं आसा कारण जाकि आसला बेलू लेट हो पलि आसली। फास्ट सागु मिश्री बिस्कुट आ जहाँ भी जिनस नहीं गली तापर मुझे फल पाए एत जोर से खरा हो देह कौन गले मुँह गोटा झाड़े बुड़ीगला। घर रास्ता जाऊँगी जी पानी टा पकड़ देह कौन भोक उपास घर को आसी सारा जहाँ भी जिनस आनी बो सब काढ़ीदेला भोग भी सब रेडी करदेला। नना जेहतु पलि आसा ये भयस देवा भितर कल आसा मो देर मौसी झील ता पुओ जेहतु पाठ पढ़ुनी सी मत स्कूल मैम करदे मत सब फोन करदे मैम पढ़ुनी ये करनी मुझे डर आम छुआ मतलब पाठ पढ़ी भल कर मत कमेंट निहाती कहे। धूपम समर्पयामि पत्तर धर सब तोरा पकड़ भोग रख पतर सब चलिए तोरा पकड़ भोग रख पतर सब भोग रख। ओम कुशत्रयणं गोमय 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 उपलिप्य राजा पासे रानी कहले एसन कहानी उभय चित्त मग्ने था
ଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇ ଅନ୍ତିମ ଆହୁତି କୋଳରେ ଦିଶିଲେ ଯଜ୍ଞ ଅନରେ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତିମୟ ଦେବୀ ତେଜିଲେ କିମ୍ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ କହିଲେ ଶୁଣ ରାଜାରାଣୀ ମୁଁ ହେଇ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମୋ ନାମ ଅଟେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବା ଘରେ ବାନା କ'ଣ ଗରମ ହଉଛି ଗରମ ଗେଲି ଗରମ ହଉଛି ହଁ ଗରମ ହଉଛି ଗେଲି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି ନୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେବା ପଖାଳ ଭାତ ଆମ୍ବ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ପାଗ ଏତିକି ହେଇଗଲେ ବି ମନକୁ ଖାଇଦେବା ଆଗେ ଯେହେତୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ସକାଳୁ କିଛି କରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଚୁଲିରେ କରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦିଅ ପେଟ ଫୁଲ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଶିଖିଯାଇଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଏନି ମୋତେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ଶାଗ କି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କୁହନ୍ତି କି ତରକାରୀ କରିଦେ ମୁଁ କୁହେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବିନି କି କରିବିନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ନା ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ ଭଲ ବି ଥାଏ ଖରାପ ବି ଥାଏ ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଖାଉଥିଲି ତାକୁ ଖାଇବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଗଲେ ଖାଇ ପିଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ରସୁଣ ପାଗ ଏଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଥିଲି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ନା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖୁସି ଲାଗେ ତ ତା ଭିତରୁ ସିଏ ବି ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଏତେ ମିଶେନି ଯାହା ସହିତ ମିଶେ ଭଲସେ ମିଶେ ଆଉ ତା ସହିତ ବଣ୍ଡିଂଟା ବି ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଏ ତ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିଲା କି ଆମେ କେବେ ଦେଖା ହେବା ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଦେଖା ହେଲା କହିଲେ କି ଆମେ ଦେଖା ହେବା 28 କି 29 ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଖା ହେବା ବୋଲି ଆମ ଡିସିଜନ୍ ହେଲା ତ ମନଟା ତ ଖୁସି ଥାଏ କି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହେବା କାହିଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଦେଖା ହେବୁ ସେଇଟା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଦେଖା ହଉ ଟିକେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଗପି ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆଉ ଏଠି ରାତି ଖାଇବାରେ ସଜ ପଖାଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ପକାଇ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଗୋଟେ ପାଗ କରିଦେଲି ଆଉ ଆମ୍ବ ତ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବାରେ କମ୍ପଲସରି ହେଇଗଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି